कितली रिकवरी झाली 17 मला 2-3 लाख किती भरली नाही 3 लाख भरले आता नंतर काय ना म्युन्सिपाल्टीन पोलिसांनी पोलीस कंप्लेन केलं ना म्हाका हांवें रेग्युलरली चीफ ऑफिसर एक्सेल पळय ताका हांवें सांगिल्लें सगळे टोटल पैसे रिकवर करपाक जाय ताणें काय मुखार कितें केलं ताणें म्हाकाय ब्रीफ करून तुमी जाणा मरे ते चीफ ऑफिसर कर्म तुमकां सगळें खबर आहा न्ही कितले दीस आनी खूब कर्म आहा त्या चीफ ऑफिसरांचे काम दाखयत सगळें गव्हर्मेंटाचे नजरे काडून दिता मरे पळय दामोदर शिरोडकर हो चेअरपर्सन हो काम करपा लागून आयला आनी हांवें तेन्नाय सांगिल्लें आजय परत म्हाका परते तुमी प्रेस विचारतात हांव आजय परते सांगता प्रत्येक ऑफिसरान आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी काल खंय ताणें एक स्टेटमेंट केला की कितें तरी ते वायफाय बसयले तेजे सगळे खंयची चेअरपर्सनाचे कोण मिली भगत कसली मिली भगत चीफ ऑफिसराची मिली भगत हांव प्रूव करून दाखयता तुका चीफ ऑफिसराची गौरी शंगळाची मिली भगत खंयच्या प्रसार माध्यमांतल्यान ताणें स्टेटमेंट करतना फाटीफुटी चिंतली ताणें कितल्योश्योच बानगडी करून दवरल्या म्युन्सिपाल्टी टायम मेटीक सगळें पितळ उगडी करतलो बेश्टे चेअरपर्सनाचें केलं चेअरपर्सन बाय हार्ट सिन्सियरलीन काम केलां 2 वर्सां जाय तितले ऑक्टोबरांत 2 वर्सां जाता बाय हार्ट सिन्सियरली काम केलां चॅलेंज करता कोणेंय सांगचें बाय हार्ट क्लीन चेअर काम केलें कडेन तुमी सगळ्या मडगांवकारांक विचारा मरे रिकवरी सोरा मनाक हें सदांच चान्न्याचोच भाव लक्षांत म्हण याद मरे सोराच्या मनाक हें सदांच चान्न्याचोच भाव आसता चीफ ऑफिसराक तुमी पयलीं विचारात 17.5 लाख जेन्ना ते ना जाल्ले पळय ताका 4 दीस 5 दीस 6 दीस पयलीं खबर आशिल्लें ताणें चेअरपर्सनाक नजरे कित्याक हाडूना हाडिल्लें चेअरपर्सनाक करतकीर चेअरपर्सनाक प्रेसार माध्यमां उगडी करतकीर ताणें आनी हांवें स्पेशल कावन्सील म्हजे प्रमाणे हांवें सगळे कावन्सिलान नजरे मुखार हाडलें म्हणून ती मिटींग जावपा पडली आनी एरेस डिसिजन जालें ताणें चेअरपर्सनाक नजरे कितले इतलो तो खरो बरो ऑफिसर जाल्यार ताणें चेअरपर्सनाक नजरे कितें ताजी वयर केलें आतां ताजे कॅबिनान जे टीव्ही बसयल्या पळय ताका वायफाय हें त्या ताजें बील 17,600 रुपया ह्याय बिलां बानगड्या आनी एक तर म्हजे स्टाफान म्हाका म्हजी कॅबिनान सांगलें आपल्या चीफ ऑफिसरान सांगलां म्हणटा बील कर अशें वॉचार संतोशाच्या नांवान आनी चेक सावेच्या नांवान जावंक शकता त्या कॅशार सांगता आपल्या चीफ ऑफिसरान सांगलां म्हणून चेक ताच्या नांवान काड अशें म्हणून नाल्यार त्या चीफ ऑफिसरान येवचें फाल्यां चेअरपर्सनाच्या कॅबिनान टायम आसतना आनी कॅशरां म्हज्या हाडून नजर मी करा विचारचें ही गोष्ट ही 17.5 तो ट्रान्सफर जावन गेलो हांव ताजे चीफ ऑफिसर मागीर गौरी शंगवाळकर हो व्यक्तिगत ताजे पर्सनल ताजे बद्दल कांय ना आय एम टॉकिंग अबाउट चीफ ऑफिसर्स रोल इन मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील आतां 17.5 लाखाची तुवें सांगूं ना 17.5 म्हाका सांगूंक ना ताणें अरे जेन्ना म्युनिसिपालिटी कितें भानगडता चीफ ऑफिसराक कायदो आसा ताणें चेअरपर्सनाक नजरे हाडप फाल्यां हांवें कावन्सिलाक कितें रिप्लाय करपाचें हांवें सांगपाचें म्हाका खबरच ना अशें म्हणून तुमी पुलीस कंप्लेन केलें न्हू तेजी कितें सांगलां पुलीस हांवें 2-3 फावटी डीवायएसपीक विचारलें पी तो म्हणटा ताका गेल्ले फावटी तो घरा कडेन मेळना अशें पयशे रिकवर करपाक जाय न्ही आतां सर्विसीक येयना आतां ह्या चीफ ऑफिसर हो चीफ ऑफिसर येयले 10 दीस जाले मरे ह्या चीफ ऑफिसर सांगता न्ही हांव म्हाका लिगल सगळें लिगल एक्सपेक्ट बी बरें तो म्हणटालो आपण लिगल एडवायस घेतलो म्हणे एडवोकेटा कडेन कितें लिगल एडवायस आतां गेल्ले चीफ ऑफिसरान सांगलें गौरी शंकर 17.5 लाख जाले तर आमी डिसायड केल्लें कावन्सिलांत तूं लिगल एडवायस घे आनी कितें करपाचें सांग म्हणून एफआयआर फायल म्हणून ताणें लिगल एडवायस कोणा कडेन घेतला ताणें लिगल एडवायस कितें सांगलां लिगल ताणें चीफ ऑफिसर पर्सनाक सांगलां ताणें हें विचारा म्हणून त्या चीफ ऑफिसराक फोन करून पयशे पयशे जोडपा ना नाल्यार ताजी सॅलरींतल्यान रिकवर करपाक येतलो दमो तुवें म्हणलें न्ही की ऑचर दुसऱ्या नांवान आनी बील काडपा लायला मंगेशाच्या नांवान डेफिनेटली पण हेचेर कॅशराचेर मागीर एक्शन जावपा ना पळय कॅशर सदांच लक्षांत दवरात चीफ ऑफिसर इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेड आनी चीफ ऑफिसर जेन्ना खंयच्या स्टाफाक डायरेक्शन दिता पळय तेन्ना चीफ ऑफिसरान काम करप आसता आनी थोडी आतां पळय थोडी चीफ ऑफिसर कॅबिनान वचपाक पसून भिता कित्याक थोड्यांक हें आसता हें चीफ ऑफिसर आसता आतां कॅशराच्या तुका मिस्टेक जाताच तें हांव ना अशें म्हणना ताणें ती हें करपाची तें हांव तर सांगता न्ही आपल्यान ताका सांगलां आपल्यान पद चीफ ऑफिसरान काडपा लागून सांगता तें अशें तें सांगता न्ही पण तें बरोवनी सांगता न्ही हय मागीर तेजे कडेन कितें आहा बरोवन ना बरोवन बी तशें कांय ना तेंच आतां पळय कशें आसा संतोश बाब पळय आतां तूं म्हणटा पळय ताज्या वयर तुमकां सांगता म्हणजे इन एडिशनल चार्ज करता ते फुल करता ते खूप लोकांचे पेंडिंग उरता पेंडिंग ताणें एका बरोबर 200-300 फायली सायन केल्या पेंडिंग आशिल्ल्यो
ताणें म्हणजे म्हज्या कोतान ताणें म्हाका सांगलां पयर की आपण एका दिसा रावन सगळे फायली कितें आशिल्ल्यो त्यो पेंडींग क्लियर केल्या 198 190 तो फायली तश्यो पेंडींग दवरना म्हणजे दवरपाची ताका येना ताणें पयलीं कामूय केलां आतां सध्या गव्हर्मेंटाचें कशें आसा की ऑफिसर्स पळय आसा ते रिशफलिंग जेन्ना जातलें तेन्ना गव्हर्मेंट घालतलो कोणाक सध्या टेम्पररी केल्लें न्ही तांणी हांवूय एग्री जाता की एडिशनल चार्ज हांव त्याच मताचो एडिशनल चार्ज फूल फ्लॅश सीओ आसपाक जाय प्रत्येक म्युन्सिपालिटी पूण केन्ना केन्ना ते एडजस्ट करपाक तांकां करचें पडटा न्ही खंय तरी आनी मागीर ते आतां परत सगळे रिशफल जातले तेन्ना करतले कोणाक जाल्यार घालतले फूल टायम Yes, sir. आनी कितें Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.